Ani khapangni hakotoni lukurok khulumka mon ki baat ni tei kaisa jora जों गोरोंगै तंनानि सेबमानखा दिनैनि बोखाक आनो खाक हामरिनाय गोबांमा मुइतु गोसामनि सोनालबाय बुलजागै तंखा आबुं खासिनि मन की बात जेंमानि बिसिसि काना नाय तंखा बिसिसि सिगां अक्ट'बर तालनि सालमारि उलनै बिजया दशमीनि साल तंमानि नायनायदि बुसुक गोथार गोरोंमुं अ बिसिनि अक्ट'बर तालनि सालमारि उलनैयो मन की बातनि बिसिसि कामानि साल गलायानो नवरात्रिनि पुइला साल अ मन की बातनि कलकमा लामाव महाय किसासक बोखाक लायखा आबरकनो वाइसाफानो बगै मानगलाक मन की बातनो खोनानाय रोजाक रोजाक बरगरक ताबुकबो गोरोंगै तंबायख हा कतरनि गोरों जुदा जुदानि सिमि चयावै ककथुम रिवै चुबावै तंबायो मन की बातनि कक खोनानाय रकसे अ पान्दानि सय सय लगि सं उंगै बाजाखा कक थाइसा खावो मिथिकमा तंगो कक थायो तुमुं मसला करिखे आबो खुनजु नांगिया फियाबा मन की बातनि बिसिंतै हा कतरनि लुगरक स्राय साखि रिखा कक काहाम खोनाना बागै बुसुकचे जग जगखे नासिं तं खा बासारिनाय फुनुकमारि खाकचांमा रनाय कथमारकनो लुकरक बेलायनो हामजाकबायो तक मासा तंगो ताता तायुं अ तकनो तै कक थाइ थाइसा साजागो अ तक नखानि वातैनि तैनो सिमिनंगो मन की बातबो जों नुखा ताता तायुं हाइखेनो बरक रकबो हाकतर कियक सामानि कक हाकतनि लुकरकनि हामक्रानि कक खारेवै खोनालायो मन की बातनि बिसिसि कामानि पान्दानो खुमत्रां हाइके सुबजाखा आबनि बिसिंतै जत बोखाकबाय कताल कथमा कताल रेकर्ड तै कताल बररक बाय मानजुमुं उङै थांगो चिनि दफानि जेसा सामुं फानो थानचांगै तांजागै तंथुं मन की बातनि बिसिंतै बरक बरम मानि दंगो मन की बातनि बागै नरक रहरमानि कक्तुन नरकनो परिफ्रु आनि खाबो बेलाय कुंसुगो चिनि हाकतर चुकजाक बरक गोबांमा दंगो हाकतर तै दफानि सामुं तांना बागै बरक बुसुक साकथारजाक बरक लुकुनि सामुं ख्लायना बागै बायथांनो याफारि दंगो बरकनि ककनो खोनाय आनि सागो फान कुप्लुं उंगै फायो मन की बातनि बेबाक सामुंनो आं मुताय नगो थांगै मुताय बाय मालाय माहाय मातंगो मन की बातनि जत ककथाय जत पातिमुं जत कक तुनि कक मुतु मानफ्रो आं खाख्लायो लुकुरकनो आनि थानि मुतायनि काया आं बरकनो मकल बुसकां नुगै तंमाहाय मातांगो चालायसं आं तिनि दूरदर्शन प्रसार भारती ते ऑल इंडिया रेडियो बाय गदालजाक जत आदं संनो हामबाय याफानो मुचुंगो बरकनि बेलायखे चाइतकमा बिसिंतै मन की बातनि बेलाय याखिलि कुजुगो कासामानि नुखा आं थाकफ्लायाखाय अबनो आवाय ख्लायनाय जुदा जुदा टीवी चैनल ते आमचेनि टीवी चैनल रकनोबो हामबाय याफारो मन की बातनि बिसिंतै जोंति सामा टपिक रकनोतै मीडिया हाउस रक तांबो तांबो ख्लायखा आं प्रिन्ट मीडिया रकनोबो हामबाय याफारो बरक अ सामुंनो नक बुरुम बुरुम सकरियो रिमानि सामुं तांखा आं मन की बातनो आवायनाय यूट्यूबर रकनोबो हामबाय याफारो अ तांबो तांनो हाकतनि कक कायनिजिनै तै बुइहानि कक कायसिनै बायबो खोनाय मानो मन की बातनो साक बायथांनि कक बायबो खोनाय मानो हनै बररक सामा खोनाय आं बेलाय तंथगो नरकनि बिसिङो गोबांमा बरकनो सायमान बायना मन की बातनो तै कुइज बातायमुंबो उंगै दंगो तै आ बातायमुंगो जेसा बरक फानो बाताय मानो mygov.in थांगै नोंगो बातायमुंगो गदालि मानो तै सकातबो मानि मानो तिनि अ नांकुकमा जराओ आं नरक जतनो रवाय सानो हाकतरनि जों साजाक फाननो जों जतनो अबो हायखेनो तंथक्लायनाय कायतनि थानि अबनो आनि सुरिमुं तै लुकुरकनि थानि खुलुममुं आनि खापांनि हाकतनि लुकुरक लायथांनाय हाति बारसानि सिमि हाकतनि जुदा जुदा बोखागो बेलायखे वाति वाय दंगो वातिनि अ जरा जोंनो मुइतु ख्लायरिओ तै खातिनानि बुसुक नां तैनो मोथांनानि बुसुक नां वातिनि खातिनारिजाक तै तालथगै तैनि बियालनो कागै मानो तै आबायनो कैच द रेन वानसुकमुनि कक सकफायो आं खातुंगो बरक गोबां मानो तै खाति मुंनि सामुंगो गदाल बायखा अब हायनो चाइतकमुं उत्तर प्रदेशनि जानसियाव नुगै मानखा नोंबो सायमानो जानसि बुन्देल खन्द क्लायो आ जानसिनि सिनिमुं उंखा तैनि बियालनो तै कारन किसासक बुखुक सं
gurai teimano langma katal rikha a bukhuk song baithang chobalai mothabai gadal jak tei borok tini logi song eba jol seheli engei a tang butang rok yago nakha tei borok abno tui dulkha a bukhuk song thwiti tei gurai teimano bahaike muthangka abno tui kebo wansugui se nayana o tuini bumare song solao hachingsa dawoi kisa chek dem snamkha watini tui magna thangmano muthakha tei tuimano tui bai supungui rikha a bukhuk song kwbangma tui khor snamthani tei muthang phirthani bo belai khel godal laikha abo bai a amchani lukurokni tuini bialto paikhano abo bai baksa borokni mukhang nobo tongthokni munimung bai phunugui mankha kiching song baksao bwrwirokni phan tuini phan bangrio hinke baksaba tuini phan bwrwirokni phan nobo rakrio ang Madhya Pradeshni belaino kha bacharijaknai koktoma mankha aroni dindurini Raipura kamio tuikhor kotor kaisa khurmani bagui tuimuk bangui phaimani nukjakha aboni hamari a kamini bwrwirok mankha aro Sharda Self Help Group aroni bwrwirokno a erinani katal dalni samungno chari rikha a bukhuk song fish parlor bo chingui rikha tei aroni a phalui borokni ajimungbo bangkha Madhya Pradeshni Chatarpuro bo bwrwirokni saktarmung belaikhe bolaijagui tongo aroni khub kamini tuikhor kotorrok ransai thangnani naitongphuru bwrwirok abono muthaknani pojayachakha hari bogia baithang chobalai mothani bukhuk song tuikhorni kwbangma harpek tikhlaika borok tuikhorni harpek tikhlai jakno tos kwrui hao bwthaini bwlung kaithani samungo thepakha a bwrwirokni saktharma bai tuikhor ranjago tuisimi punglia bwthai thaithani bo chubangmung bangkha hakotoni beser basaro ungui tongmani tui khatimung hai chaitokmung tuini bial kakthani belai kheno chubamung mano ani belai pujo tongo nungbo dini gana gini o abotui ungui tongmani samungo jesa khefano godal di ani khapangni hakotoni lukorok Uttarakhand ni Salsi Kasio Jalamungui kaisa ari amchayo kami tongo aroni siklarok borokni kamino sap tonnani bagui kaisa samung butang yago nakha borok bongni kamio dhonnobad prokriti hambai habar tangbutang yago nakha aboni bisingtei kamio salbrumno damnini bagui sap khlaimung samung tangjago kamini bisingo pisajak sitrarokno thumui kamini phataro kwrung thayo khibijago abo bai jala kami chungsakha tei lukurok bo sijakha kijisa wansugui naibaila jotto kami jotto lama jotto amchaino oba ke samung butang chengkhe bwsuk slaijak mung sokphaino chalaisong Puducherry o sap sutra tangbutang no tui belai kheno samung tangjagui tongo aro ramia jimungui khoroksa bukhuk mahe aulite gana gini amchayo siklarokno tuidului tongo abodolni borokrok baithangni saktharmung bai mahe amchayo alai dekhe aroni tuijilang rukungo jotono sap khlai tisakha chalaisong ang oro kainui saktharmungni samungno simino tisai sachio phia chungtumung bebak phasing naharke nugui mannai hakotoni jotto bwkhagono sap sutra no tui mungsaya mungsa samung ungui tongo salkisani ulono sokpainai October talni salmari ulsa tei Swachh Bharat Mission BCC khonchornai obotui borok rokno hambai rinani jora je borok o samungno Bharatni laibumani lukusoba kotor swnam tisaka abo Mahatma Gandhi no soike borom rimani boklayo je borok langma tongsak o samungno saktalangkha chalaisong tini Swachh Bharat Mission ni chasamung obono hamyano kaham khlaimani kokthai kulukurokni khatungmung ungui tongma borok rok reduce reuse tei recycle obono tei koksao obono phunukmari khlai sursai sao
Ang tini Keralani Kujikurni kaisa kaham saktarmungni kokno khanaka. Aro bisi sinichibroi omoni Subramaniam ji khung saisi thamnibo gobang maijano snamphirei tisai samungo thepakha. Omoni Subramaniam ji khung saisi thamnibo gobang maijano snamphirei teisa samungo thepakha. Bororok abono reduce, reuse tei recycle ebake triple R champion bo hinlayo. Bini o chungsasa samungno Kujikur Civil Station PWD tei LIC naikhungo nugui mano. Chalaisong sap sutrano tui ungui tongmani chini samung butang je mansak lukurok bai gedalina nangnai. Tei o samung salsa eba bisani bagiya obo bisi thugino ungui tongnai samung. Jesuk jora sap sutra samung chini thuyo gedal jasak asuk jora tuino ungui tongnai. Ang norok jotono norokni nukhung kiching kamai noksunuk ari eba tangsong songbai sap sutra samung khlainani bagui kobok jao. Ang tewaisa sap sutra tangbutang chasamani bagui norok nobo khakaham yafaro. Ani khapangni hakotoni lukurok chung jotono chini tongrung no tui kungjuk jago. Tei ang to jefru phano sao kiyok mungbo tongrung bo aboni bagino ang ani Amerikani thangmano tui kaisa kok mungni gobangma kok biti mankha. Tewaisa chini kwcham manui kiflei tubuna tui gobangma kok salaijagui tongo. Ang abono tui norok jotoni wansuk mungno buji mano tei mon ki baat khananai rokno o kokno sanani musungo. Kiching song ang Amerika o thangmani jorao Amerikani hafang ungya hinphano mung thamra manui kwcham Bharatno kiflei rohorkha. US ni Rashtrabokrok Biden bini bebak hamjak mung kuflung phunugui. Delaware bini baithangni nogo o manui rokni bisingo mungsa manui ano phunukha. Kiflei rohormani manui rokni bising tongo ha sokjak holong mayung busa bufang tamatei brunsai manui rok bai snamjak manui. Aborokni bising gobang kukno broi rasai bisi swkangni broi rasai bisini simi 19th century jorao tongnai manui rokno kiflei rohorka Amerika. Aboni bisingo tongo khumtoni jaknai hani snamjak sokjak manui rokni kaya Jain Tirthankar rokni mangthong tei boni logi Buddha tei Krishnoni mangthong rok. Kiflei rwmani manui rokni bising gobangma malmata rokni mangthong bo tongo. Jammu tei Kashmirni hani tiles rok bai snamjak chelatei bwri rokni mangthong rok belai kheno naithothok. Aboni bisingo bronzeni snamjak mutai Sri Ganeshoni mangthong bo tongo. Aro South India ni kiflei phaimani manui rokni bisingo gobangma Vishnuni mangthong rok bo tongo. Obo gobangkhe North tei South India bai kwrwngjak tongo. O manui rokno nasigi naikhe chini achai swkang rokni wansuk mung busuk kuthuk ungna abono chongui mano. Borok art ni kokno tui wanama singsa wansuk mung wansugo. O manui rokni bisingo gobangma manui rokno khogui tei kumni lam sidratui hakotoni phataro tlangjakmani. Omo belai kheno majra kotor. Abo bai baksa hakotoni siri sitini manui rokno sokomoroi tongmani phiya ang belai kheno khakchangma mankha. Swkangni bisi chisini jorao gobangma omo hai manui rok tei gobangma chini swkangni heritage rokno nogo kiflei tubui mankha. Obono tui tabuk Bharat bo gobangma ha kotor bai baksa samung tangui tongo. Ang puito khlaio जों chini siri sitino tui kungchukhe swngcharbo abono borom rinai. Tei abono naharino
tabuk sengchani kwbangma hakotorok chini hani kamajak manirokno kifli rohori tongo. Ani khani kiching song ang tumung norokno obohai hini sengkhe khoroksa cherai bo kokbai jotoni slai klaikhe te dakti dodro srengei manno hini haike norokni kifilmung ungnai mani kokbai hini. Chini hakotoro neichi sai kok tei kok thai tongo tei abo bebakno khoroksa eba khoroksani mani kok. Kisa misa kok tongo aboni kok sanai belaikheno kisa. Phiya norok khnai khatung jagano tini o kok rokno muthangna bagoi sakthar tongo. Abo hai kaisa kok ungkha chini Santali kok. Santali kokno sinimung katal rwna bagoi kaisa samung changjaka digital tangbutangni chuba chubai. Chini hakotoni kwbangma hasteo tongnai Santal dophani bororokno Santali kokno salayo. Bharatni phatarabo Santali kok sanai dophani bororok Bangladesh, Nepal, Bhutan hakotorogo tongo. Odishani Moyurbhanjo tongnai mwchang Ramjit Tudu Santali kokno online sinimung snam nani bagoi Ramjini kaisa awaimung samung tangoi tongo. Ramjitji mohai kaisa digital platform snamka aro Santali kokbai kogrbai poriwi mano tei Santali kokbai seibo mano. Kok kubui ungkha bisikisa swkang Ramjitji mobile phone bai samung khaina chengphru ni simino bo bini mani kokbai message rohori manliya hnoi belaikheno kha khamjak. Aboni yagulo bo Santali kokni olchiki seithaini type khlaina lamarokno naitukna chengkha. Bini kisasa kiching songni chuba chubai bo olchiki bai type khlainani samungno snamka. Tini bini chaitokma baino Santali kokbai sijak kothomarok khorok rasai rasai borokni thani sogui tongo. Kiching song jotoni thani thanchangoi chini wansupung bai baksa ongoi tongkhe bebak dophani borokrokni bagoi kwmangma singcha bwthai mani mano. O kokni kwtal phunukmani ongkha Ek Per Ma Ke Naam. O samung kaisa wanama singcha samung ongkha. Lukurokni saktharmung mohai phunukmani kubuikhe belaikheno kha basario. Tongkhonno muthangna bagoi chengjak o samung bwtango hakotoni jotto thaini bororok wanama singcha samung khlaika. Uttar Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan tei Telangana hasteo naharmungni slai kwbang phangbwsa kai record kwtal snamka. O samungni bisingtwi Uttar Pradesho phang 26 ni bara buphang bwsa kaijakha. Gujaratni lukurok phang 5 bara buphang bwsa kaikha. Rajasthan hasteo Agostalni bisingo simino phang 10 ni kwbang buphang bwsa kaijakha. Hakotoni khung sai sai rwngnok rogo o tangbwtangno saktharwi samung tangjagoi tongo. Kiching song phang bwsa kaima tangbwtang bai kwrwngoi kwbangma phunukmari chini hakotoro nukjak tongkha. Abo hai kaisa phunukmari ongkha Telangana hasteni K.N. Rajashekharji. Phang bwsa kaina bagoi bini saktharmung chungno jotono wanarikha. Bisi bwrwi swkang bo phang bwsa kaina bagoi samung chengkha. Bo wansukha salbrum brum phangsaphano phang bwsa kainai hinui. Bino samung kwrak khe chaya nungya tongoi tongmani haike khlaikha. Bo phangsiba saini bara phang bwsa kaikha. Jotoni slai kok kotorkhe o bisio deramungo klaimani ulobo bo bini wansukpungno mwthakliya. Ang omo haike chaitoknai jotono kha bai bolayo tei ang norok jotono koijao Ek Per Ma Ke Naam o kwthar samung bwtang bai kwrwngna bagoi. Ani khani kiching song norok nukbai khana chini ganao khoroksa khorokso mohai borok tongo. Borok belai dera kotor deramungo bo kha baiya. Phiya aroni simi swrwngmung nao. Abo hai khoroksa bwrwi ongkha Subhasri. Bo bini samungni bisingtwi belai kheno kwcham tei nangkukmani
बनाजी बिथि ब्रायनि वानामा सिंसा काइसा बिथि बिलों स्नामखा ब तामिलनाडुनि मादुरायाव तंनाय खरकसा बुखुक ब खरकसा फोरोंनाय ओंगै तंफानो बिनि थानि बलं बिथि ब्रायनि बागै बेलायखेनो हामजाकमा तंगो बिनि बलंनि बिथि ब्रायनो हामजाक मुं बिनि बुफा बिस गोनां जिबुक बाय सुकजाक फुरनि सिमि चेंगो आबो 80 दशकनि कक आ जरा सिरि सितिनि बनाजी बिथि बिनि बुफानि साक हामरि थानि बेलायखेनो सुबासु ख्लायखा आबनो उलो ब सिरि सितिनि बनाजी बिथि बोरायनो तैयै नायतुकना चेंगो ताबक बिनि मादुरायनि बिरिचियुर गामियो काइसा कताल बनाजी बिथि बोरायनि बोलों दंगो आरो दाल बारानि साय गोबां मानथगिया बिथि बोरायनि फां दंगो ब आबनो स्नामना बागै बेलायनो साकतारि सामुं ख्लायखा जेसाबो बिथि बोरायनि फां जाननो मानना बागै ब बेलायखेनो हासाल हासाल थांखा कक थुम थुमका तै गोबां मा जरावो बुनि थानि चुबा चुबा सानखा गुबिदि जराव बावलुकुरकनो हामिया हामरिनाय बनाजी बिथि बोरायनो तुनसाय नगब्रुम रुम रैखा ताबुक बिनि बनाजी बिथि बोरायनि बोलोंनो नायना बागै हाकसाल हाकसालनि आमचेनि बरक फायलायो ब जतनो बनाजी बिथि बोरायनि कक तै आबुनि बेबाक सामुं रकनि ककनो सुक्रबुय सायखनारिबो शुभश्री चिनि सकांनि तंमुं रकनो सकां तुबुय तंगो आबो चिनि तंमुंनि बिसिंगो बिसि गोबांमा सकांनि सिमि उंगै फायमानि बिनि बनाजी बिथि बोराय बोलों चिनि याफांनि जराबाय बसकांनि जरानो गोरों रिखा बना आं बेलाय बेलाय खाकामा याफारो किचिं सं अस्लायजाक जरावो सामुंनि तंरायदाबो स्लायजाक तंखा तै कताल कताल सामुंनि तंरायदा आजायखा रमदि गेमिं एनिमेशन रिल्स नामा फिल्म्स नामा एबा पोस्टार सनामा करक नों जेसा फानो अ स्किलो गाहामके सामुं तांगै मानो हिनके आबुनि बागै निनि सुकजाक काइसा थाइ कतर मानि मानो नों बेन बाय गोरोंगै तंखे एबा कमिउनिटी रेडियोनि बागै सामुं तांगै तंखे आबुनि बागै निनि थानि बेलाय खेनो सेप तंगो निनि सुकजाक तै सनामुंनो सनामना बागै भारत हापांनि कक थुमते आवायमुं नायखुं क्रिएट इन इन्डियानि बिसिंतै काय नैजिबा चेलेन्जेस चल ख्लायका चेलेन्जेस रक निनि बागै बेलाय खेनो खाखारै माननाय किसासक चेलेन्जेस दंगो मिउजिक रों तै एन्टि पिरेसिनि ककनो तैबो कक साबजाक अ तांबतां गो गोबां मा प्रोफेशनल मथानि बर रकबो अ सामुंनो ख्लाय दंगो बरक अ चेलेन्जेस रकनो बेबाक फाइसिंतै चुबासु ख्लाय दंगो आबरक बाय गोरोंगै तंना बागै नों websindia.org अर लगिन ख्लायमानो हाकतर गोनांगै महाय स्नामनाय रकनि थानि आनि काइसा खाकसांमा दंगो बरक अर मानजागै तै बरकनि चुकजाकनो तुबुमा बागै आनि खापांनि लुकुरक अ तालनि बिसिंगो तै काइसा नांकुकमानि सामुंनि बिसिसि पुंखा अ सामुंनि चासामुंनि बिसिंगो हा कतरनि कतर कतर स्नाम फांनि सिमि चेंगै कलक कलक फालनक जरा जतनि सुबा मुं दंगो आं मेक इन इन्डियानि ककनो साखा ताबुक आं बेलायखेनो खाकसाकमा मानखा अ सामुं बुतांनि बिसिंतै गोरै मिडल क्लास तै MSME रक बेलायखेनो रां आजिवै दंगो अ सामुं बुतांनि बिसिंतै जत बदलनि बरक रकनो साकनि चुकजाक फुनुकना बागै काइसा लामा मानखा ताबुक भारत मेनुफेक्चारारनि पावर हाउस उंगै थांखा तै हाकतरनि सिक्ला रकनि फाननि बागैनो सोंचानि मकल चिनि साकावक लायो अटोमोबाइल टेक्सटाइल्स एभिएशन इलेक्ट्रनिक्स एबा डिफेन्स उंथुं हाकतरनि फातर फालमुं बांगै दंगो हाकतर FDI बांगै तंमानि आबो बसिनि मेक इन इन्डियानि थोंमुंनि ककनो साजाक दंगो ताबुक जों साना थांखे मुंनि साका खारिवै दंगो पुइलाखे क्वालिटी आबो हिनमाले चिनि हाकतर स्नामजाक मानिरक ग्लोबाल स्टैंडार्डनि उंना नांनाय तै काइसाखे भुकाल फर लोकाल स्नामखे लोकालनि मानै रकनो जेसक मानसाक आवायमुं मानना तै मन की बातो जों माय प्रोडक्ट माय प्राइड नि ककनो तैबो कक सालायखा आमचाइनि मानैनो आवाय खायै हाकतनि
borok rokni bahike hamkrai ong abo kaisa phunuk maribai siwi mano. Maharashtrani Bandra amchayo kaisa kwcham siri sitini simi ungui tongmani ungkha Bandra Tosor Silk Handloom. Tosor Silk ni design palitei chormungni bagino sinijago. Bandrani kichasuk amchayo bodol basini sai kwbang self help group abono mwthangui narakna bagui samung tanglai tongo. Oro bwrwirokni belai kheno saktharmung tongo. O Tosor Silk doi khapurmung mani tongkha tei amchani lukurokno phan boksinui tongkha tei omono Make in India ni naimung. Kiching song o terni jorao norokni swkangni kok rimano tei waisa khlaina nangnai. Jesa phano paikhe Made in India hunjakna bagui jesa mukumu phano buino yafardi abobo Make in India ungna nangnai. Hani chati sohonak phaikhe simi bukal for local ungya. Nongnini amchayo swnamjak local manirokno jesuk mansak kwbangkhe awai khaina nango. Abo hai jesa phano manui swnamna bagui Bharatni swnamnairokni kolomtui klaijak je manirok Bharatni habai swnamjak abo chini kungsukma chwng o chnajak samungno teibo kuchugo tisana nangnai. Kiching song Mon Ki Baat ni koktwmao ang norok bai kwrwngui tongui belai kheno kha tongthokjakkha. O pandano tei norokni wansukmung tei kok bitirok rohorna tapokdi. Ang norokni kok tun tei kok bitino nasingui tongo. Salnui salthamni ulo terni jora chengnai. Navaratri ni simi chengnai tei aboni ulo nokha talni jora mwtai rimung surimung chaya nungya tongmung barabaching hohom dodom tongthokni boyar sipsai tongnai. Phainai terni bagui norok jotono belai kheno hambai yapharo norok jotono norokni nukhungni borok tei hamjakma borok rok bai baksa o salo khapang tongthokdi tei norokni khapang tongthokmao buinobo godal rwdi. Phainai talo tei waisa Mon Ki Baat pandao norok bai kokthum kwtal bai kwrwngphirano norok jotono belai kheno hambai.